jël leen ma may leen assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi naan auzu billahi mina seytaani rajim maa ngi leen di nuyu njomana safe wano sankare sa kola di ka safa kola nene ni jala jaw jaat pour mumika ku palom ku sek ku palom ku ñi def naka fe arjuma fe jaat o yola comme première sortie yumbo di YouTube o yola comme première fois njebe kare kotak di YouTube parce que Facebook live ni kanem mais kiken kurege rek meti ko bajeri si live sumbom di Facebook donc mo kan ni jotate jaat mi kan sortire yumbo di Facebook amen di YouTube ano sana mangum be jaay ka jikera ke YouTube na fu tapem aw be ka tape tamba tok fu juko njomana rege juma mubarak ni rek auzu billahi mina seytaani rajim mera kan mi commencé nya kayre ni banenen kayre bari jaat ke mi ka kani ngalon pour mu mika di côté bu yebo hani be jaat comme nge toujours yoni mangem be ka sanke nak parce que wakane ni man be ka sanke nako les demenge famille ngolene wala les demenge ngolenum mais c'est-à-dire ano san wonu mangum be kane kep ni ngol nu kan ngepo woni mangum be kane mo kane ni choisir topic kila ye côté bu yebo surtout jamana jaat surtout ku ñila ke jaat parce que ñe mashallah fa tabarakallah pu juk bu yobo banku ko ku jaat le baj hani si somen si gaba wala fu len bu yobo bu kila bu commencé e baje si problems wala bu yobo bu kila bu commencé be kay sorak utumañ problème ta yommi totay le tumañ problème njaku nina ku kane wala le tumañ problème ndax yoy di ku sekak bare ngedi ka wonore kumbo katiti yak ngenene bukana ku gaba kan nenorum bukana ku gaba ka jukoru manjone muyji mangorum ngenene warne bukane kut warne ji ngole ji munyawor warne gila ko na hinji mik ano sanna rega palo wana somi ano sanna rega wandi buyekte bola kantu wanka mikti ko mika ku wultum wahle wulo bare pu jukku ñila kikun ka kanu manje ka wolim jaat diku jukko ko ne koku mangore manku yabor bare bu yebo bu kila bu jerit banja bu kana ku gabara dun kane mite namoro manji lako fo ama finto amna rembo mo kane surtout ula ku sekak nge toujours e jobedi ula ku sekak ula ku sekak warno sabariya baro sabariya jafanan ku broda ko la po warne ku sabare parce que man ku man meti ko ula ku sekya bara ku broda ko la baba jon manje wan ku regem kone ula ku seka ku jolak ula jongewta yo bano sannu je pu jam yo e kankan yoko fang puju ku meti ku nyila kolla ku nina kenye ka jupoe ku yeberi ku nyi ku jolak parce que wama kone ula jongewta bari nge yo nene hani nge belat yedi ka ula jongewta nge belat bari gandi lat nge berek meti ka ujike japo wan ko ku regem ha bajo parce que ula nyila jola vraiment tike nu katena katen kanyana kolla parce que to de to katena len kanyana kolla to la kom kapunyak ula ku nyila ku jola ku weni skamti du yebo wala nu punyale punyo nu jite la jite kapunyako donc bu yebo
ene amda tay anu manje anku kokom sunna ak farta sunna Muhammad nge fi mutu medika warno upunyo atay anu manje ayabim bara baba ku se kanu manje kunye kanu manje ko bu yebo par exemple ko soso fukara kep non bu yebo ble fukara kep ase ka nu jonge tularay nu jonge fukara ase ka nu jonge de lupeya ase ka nu jonge bede ni le ya fang ase ka bedi wanya wi ya fa wonu jembe ka kana wala tayf be wala jembe ka kana parfo nge fa en warne yanu goren fang warne hu jonge bedi yo ase ka nu jonge ko ka sanke nak fang warne hu jonge di ka sanke nak ula ko jabe ka sanke nak edita tay par exemple ase ka furima fiya warante futebo ase ka sanke rewo da tay abe ka sanke mankani nu medical mankani kanyen to la ko jaka sanke na keta tay bara ase ka furima fulinja da tay no jonge eri norno ase ka toujours tanu lakom warno kienga tay mantenari de mantarewt warno make sure mu manja tay medical farafola wa fo wodo wala wledo ase ka toujours tanu lakom ase andi atay warantu katu makide tulara jingona njagila ko jada tay digila ko manjimik nyeku kabasakia wala nu nyeku jungteyo jolla ko manji jolle nor manjimik wolu we dunya digimik me affaire dimbayalu digimik me kajoma manji mangembe kane yo tuti si jonge la bokko atay na para ko tum fanak nyes gi pane gi aji kun kaaj baba musisa manku no menem leba sume kapota kolemo mu supen mela mu supurewo ataya jalo jalla ko nu supe mela mi rewo jandu kondo kom no wala de kapanak nga eko ponglay mu min ko wora ko wala tuwe nyena wala tu nu min we kom no wala tu amin nyena wala tu mu min wonu min we kom no wala tu ubanya nu jubu kom no wala de ka mela me kapanaka ka enda mela mo boliyam irego tu kana mo ko mela mo boli de mambi bolo hani de aw be ko supe yo ko rewo gorjanu man met ka rewo di aw ni jupudo kom nola mu ko buy ko mawge jef toke mu batiye kariteya o jamu tomde mu batiye kariteya yoko tumpo pal ngone ngaw la ko jaka ka batiye ke karite la ko jaka batiye kol yo mangja mangja baj mentelate yo baba mentelate yanku no menem yoy bo ay safut fan baju kando nungo ngole karité o ba silem na luntendo silem nas bi ko ndi karité da fay am solo u banjanu ngar mu u forote kom no la posjaaw yoko ban u posjaa set di ñenaw nu forote kom no la nu forote ñenaw wala tu yoka manji metika nu forote o to ke u posjaaw banjanu puren sarbete mu nene di endaya mu fompo banjanu karité o yoko manji medika utenu karité banja po la ko jabe kane tambu make sure o mana jikere ku kileg ma a po mana jikere o ma manji medika wanu kane nya di holeye nu purene o nya yo tuci jonge la bokko anino mu topotoray comme aseka aussi fanan ma warene topotor eno bara ula na ko mi jonge toujours di ku seka ko jikerem jonge anino fana ngono na jonge parce que anino fana warna jonge parce que ngeni regene nena kana ku gaba kala ko pour mo bu yewo bu ngole bu jaw fo muy tuji sofor ama kanja patela ampona kam partiela parce que ene okona kane ande kane bu yagge le sum jama si problème so si geewun uye bo jupo e pio japo juk nge wo sey minje fa wasey minje ana opa jukinane awna mange di jaralo na jobedi ko wala ko yen ngarli si millionnes ajalo jarinja awde jole bu yebo même pas une semaine na yajen yo ko warno sanke na waxo kila de mande ko sega ko jonge ka man ko regem mande ko nina fana babaj man ko nokore eno je ne sais pas mais ak lu mu munta mel rek wala ko seka ko traya mu gorgorluwa parce que kone ula wanu sanke mi kone ula ko sekak donc ula gorgorluwa mu manja meteka
jaw ba tabu kano sanka kantun ku tawala muy la po yi sali metika ula po nu jonge ya jonge bar babay ku seki ken kanu manje ko ko talu de waf de aseka fo sobule ni le ka topoto aseka en ni le ka topoto nu topoto eta tay parce que ene wala ku seka kula sini le solla wala jup tambun wala taw jembe ka galen yak bi yaleti weten ni no leti hani silemna usu sani rege nya silemna safiras min silemnas mu forote supete yoko set nu forote o tan kala ko mi rek forote ubanganu jaw ñoo aw kaputak letu jamde ni leya donc ji gor loi yoko ko broda kolla malegen mo bu yebo bu sumut ana leba pamme bu yebo bu sunso bo bu sumut japon sum ka jom panteli me wani regen keb ula ku seka kula jobe ka gor loi man ko broda ko manji medika ula ponu jonge ya jonge aseka leba jonge utum ku seka tuku jonge mashallah fa tabarakallah ku broda podi ku gorlu parce que ku nine kiken kokbo ko hani pu tebi bedi jonko nge mu jokani ku ñoo set mu lange liw neni le kam mambe ku changer wari ji gorlu way anyila tanaw anu jukum none aw mango anyila anaw jukum none aw mango di jarali mu kan wado san di jarali mu tefsi million siyaw jaw seno di jarali mu seno si million siya ma topoto rolo yo ka jobe de sindeya wax deug yalla banga seka ya manusan mu mango ma nokor ke pa nokor mo donc ku broda giwun ku seka tan ku jembe ka jonge yak way giwun ku seka tan ku jembe ka jonge yak xamna ne ka sangena ko mbole ku loy jawoni ngalu bare anyway jino ken jaaji jike ja digi like parce que yo jembe kane mi ngoni hi chaque jour ni joy puru digi subscribe ja rek yo kam yo jembe ngone kane mi puru parce que ji subscribe jale ti ngoni puru bare ene muy ko ka like digi subscribe funa ko funak bare samedi yano san hani kan samedi yano san bare every other samedi pila ko tate mi ngoru teme ula ko seka diku ni nak njomana rege assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh njomana rege jiyam fom ka sanke na ku sumut ene baba jwanu manje wani rege tate wa wuje biji manji medika kringa ke anaw bare ene pobo baba wanu manje wani rege wajebe kana faketa anaw biji manji medika emite njomana rege assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh